So sampai tahap ni, sampai sekarang, saya yakin you dah faham apa itu lead magnet. Dan saya dah explain sikit tentang landing page dan juga email autoresponder. So apa yang saya nak buat sekarang adalah saya nak tunjukkan you macam mana kita nak set up landing page. Alright. So sebelum kita masuk pada landing page dan juga email autoresponder, saya nak tunjukkan you dulu tentang macam mana you nak register SendFox. Alright. So saya pergi dekat browser saya. Alright, so ni adalah browser saya, which is saya dah memang get ready dengan SendFox kat sini. So you just klik, you just cari dekat Google sendfox.com. Alright, so dekat sendfox.com ni lah yang kita nak guna. SendFox ni adalah satu platform yang kita nak guna sekarang. So tugas you, apa yang kena buat adalah you klik pada button register dekat sini. So ataupun you just isikan email you dekat sini. So you boleh terus klik pada get started lah. So saya nak memudahkan urusan pendaftaran ni. So apa saya akan buat, saya akan klik pada sign up with Google juga. Alright, ni adalah dua cara macam mana you boleh start guna SendFox ataupun register SendFox. So saya akan mudahkan gaji saya, which is saya akan gunakan button sign up with Google sahaja. So saya akan klik kat sini, dan bila saya klik kat sini, dia suruh kita pilih akaun Google lah. Macam saya ni, saya ada banyak email, so saya akan pilih lah mana satu email yang saya rasa saya nak guna as pendaftaran untuk SendFox. So you boleh guna mana-mana email yang you suka, yang you ada lah, bukan email saya, email you sendiri. So you boleh register. So mana saya belum register, saya rasa yang ni kot saya belum register. Alright, saya klik yang ni dan saya akan masuk ke alright. So dekat sini first kali benda yang you kena buat adalah you kena isikan URL. Okay, ni jenis content, so you boleh just biarkan blog saja dekat situ, dan you kena masukkan URL jika you ada website. Alright, jika you tak ada website and so on, you just click I don't have a content source here. So dekat dalam video ni saya yakin ramai yang belum ada website dan belum ada platform-platform yang boleh dekat sinilah yang dia dah explain dekat sini, yang dia dah sediakan dekat sini senarai ni. So you tak ada lagi konten-konten tu. So apa yang you kena buat adalah just klik dekat I don't have a content source. So saya pun akan klik kat sini supaya you boleh ikut. And tunggu sekejap. Alright, so dia cakap alright, we are almost done. So dia cakap sikit lagi kita nak habis dah. So kat sini adalah fungsi bagi you yang dah pernah buat email marketing and so on. You boleh masukkan you punya database, senarai database dekat sini. Alright, so jika you pernah menggunakan matching, you boleh terus connect you punya account MailChimp dan juga SendFox kat sini. So you boleh connect, so you punya database akan directly masuk ke SendFox. Dan jika you ada nombor kontak dekat Google, you boleh guna juga import je kontak. So you boleh contact you punya kawan-kawan tu, email kawan-kawan you menggunakan SendFox juga. So dekat sini yang upload CSV file ni adalah manual lah. Manual, siapa yang ada file Excel dalam format CSV boleh upload dekat sini juga. So macam saya cakap tadi, video ni khas untuk yang beginner. So saya akan klik kat sini juga, dekat bawah ni dia ada satu perkataan yang ditulis I don't have any contacts yet. So just klik kat situ. Alright, so dia keluar macam ni, just klik continue, just welcome. So ini adalah memang mana-mana autoresponder pun selalunya lepas you register, dia akan terus bawa kepada first email lah. Ni first email, dia cakap first email. So sorry, saya salah tekan tadi, abaikan, tak ada masalah. So dekat sini apa yang saya nak you buat adalah you skip bahagian ni. Alright, you skip.
you tak perlu kisah pasal kita panggil apa, pasal nak buat email dulu and so on, tak perlu, sebab nanti ada cara lain macam ni kita nak set up email. So Fox ni cakap you rock, schedule or send your first email to 10 plus people to get 500 extra contact. Alright, so saya tak ingat berapa banyak yang dibagi untuk account yang percuma, tapi dekat sini dia cakap kalau you dah hantar email kepada 10 orang ataupun lebih pada 10 orang, you akan dapat 500 extra contact. Ni maksudnya kuota lah, kuota 500 kuota extra dia akan bagi pada you. So maksudnya kalau dia bagi you 1000 as starting point, you akan dapat 1,500. Okay, so sebab apa? Sebab once you punya prospect ataupun customer melebihi daripada 1,500 orang ataupun 1,000 orang, you akan di-charge. Okay, you akan di-charge. So make sure database you adalah database yang berkualiti supaya you boleh monetize you punya database, supaya you boleh kita panggil apa, boleh pakai lah autoresponder dan kita boleh bayar autoresponder once kita punya database dah besar. Alright, so bila you dah ada database yang besar, tugas you hanya tukar autoresponder lain. Okay, contoh you sekarang start dengan SendFox, so you punya database dah mencecah 10,000 orang, you boleh guna database lain insyaAllah, which is akan bantu you punya production daripada segi email, daripada segi automation and so on. So itu sahaja sedikit banyak. So apa yang saya nak you buat seterusnya adalah abaikan bahagian ni, saya cakap tadi abaikan. So apa yang saya nak you buat adalah pergi ke bahagian list. Di atas ni kalau you nampak saya punya cursor, dia pergi ke bahagian list, klik je bahagian list. So ini adalah wajib, mana-mana autoresponder you guna pun you wajib buat list dulu. Okay, list ke subscriber and apa pun dia, nama dia lain, autoresponder lain nama dia. Alright, so saya nak you klik pada create list. Okay, create list, create kat sini. Alright, so untuk affiliate hero you boleh letak apa-apa je nama. Ini untuk rujukan you saja, so saya letak kat sini sebagai jutawan digital. Alright, jutawan digital sebab dalam email ni, dalam modul ni saya nak explain tentang macam mana you nak set up untuk jutawan digital punya produk. So klik jutawan digital, so dia suruh you pilih source, sumber senarai, sumber list you. So tak ada, kita tak ada, just create list, abaikan dan create list, klik je, so you dah ada list kat sini. Alright, so